Kita duduk sama, kita ketawa sama, kita melihat persembahan pun sama. As long as you have K, I see. Asal I see K aja, boleh belajar di Universiti Kepunyaan Sarawak. Kalau di Miri, Ketin. Orang Sarawak, kalau boleh masuk universiti itu, boleh belajar free, dibayar. To invite and usher our guest of honor, Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg, Premier of Sarawak, to deliver his speech. Please welcome. Selamat malam, salam sejahtera, salam Sarawak maju dan makmur, salam segulai sejalai. Pertama, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya dan rakan-rakan untuk majlis perasmian satu tamasya yang sangat menarik, iaitu tamasya Borneo Cultural Carnival pada malam ini. Saya mengucap tahniah dan syabas kepada orang Miri, khasnya foundernya, yang telah sama-sama dapat menganjurkan Borneo Taste Carnival pada malam ini. Kita tahu bahawa kita sangat beruntung. We are very blessed kerana kita mempunyai anak-anak Sarawak tanpa mengira latar belakang dan pegangan agama. Kita dapat hidup di bawah satu rumah yang aman dan makmur. This is something very precious to us. In spite of our different racial background and different religious faith, we live as if we are in one family, with one direction, with one objective, that is to develop ourselves in our negeri. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mempunyai banyak etnik, dan ini adalah kekayaan kita. Our rich cultural diversity has been the pillar for us to live in harmony. Inilah dia, even malam ini pun kita dapat melihat, tidak kira siapa kita, tidak kira apa latar belakang kita, kita duduk sama, kita ketawa sama, kita melihat persembahan pun sama. Dan budaya ini harus kita pertahankan. Dan dengan adanya budaya yang begitu kaya tetapi satu rumpun, kita dapat memberikan tekanan kita kepada pembangunan kepada seluruh rakyat, tidak kira latar belakang mereka. That is why we have in our plan 2026, we are going to give free tertiary education to every Sarawakian.
irrespective of your background, as long as you have KIC, asal IC K aja, boleh belajar di Universiti Kepunyaan Sarawak. Kalau di Miri Ketin, orang Sarawak kalau boleh masuk universiti itu boleh belajar free, dibayar oleh Kerajaan Sarawak. Tidak kira latar belakang Cina kah, Melayu kah, Iban kah, orang Hulu kah, Berawan kah, Kelabit kah, asal dapat masuk universiti akan belajar dibiayai oleh Kerajaan Sarawak. Jadi tuan-tuan tentu bertanya kenapa? Jawabnya, kita hendak anak Sarawak yang pandai dan bijak, supaya anak Sarawak boleh menggunakan ilmu mereka untuk membangunkan negeri Sarawak. Hari ini dah 3 tahun Bank Dunia mengiktirafkan Sarawak sebagai high income state. Tetapi kerja kita ialah supaya household income, pendapatan isi rumah pun mesti tinggi juga. Dan untuk itu kita mesti memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Satu perkara yang baik ialah kita dalam Pulau Borneo, dan pulau ini mempunyai budaya yang begitu kaya sekali. Kita ada rakan kita daripada Kalimantan, kita ada rakan kita dari Sabah, kita ada rakan kita di Brunei. Tapi budaya dalam Borneo adalah serupa, satu budaya Borneo. Maka sebab itulah kita dapat bekerjasama. Seperti telah saya katakan, Indonesia membangunkan Nusantara. Kita adalah sebelahnya. Kita boleh sama-sama membantu rakan kita di Nusantara, seperti Nusantara juga boleh membantu kita sebagai dua beradik. Inilah pendekatan kita. Dan budaya yang sama ini sudah tentu menjadi platform untuk kita bergerak bersama-sama menuju masa hadapan. Tadi saya ucap tahniah kepada pemenang tadi dan dua tadi dengan latar belakangnya, sejarahnya. Inilah talent yang ada pada kita. Wakil Malaysia yang telah dapat kejayaan dalam international event dari Sarawak. Jadi saya ucap tahniah. Dan Sarawak mempunyai talent yang banyak yang harus kita pupuk dan harus kita latih supaya mereka dapat memainkan peranannya di masa hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara yang saya nak kongsi mengenai Miri. Tidak lama lagi Miri akan dihubungkan dengan Marudi. Sebelum Christmas, jambatan Marudi boleh digunakan. Jambatan sudah siap, bermakna kita boleh mengunjung saudara kita di Marudi dan di Baram tanpa menggunakan feri lagi. Dan jambatan ini pun jambatan tidak ada tol, semuanya free. Bermakna kita sudah menghubung
Miri dengan Marudi. Dan kerajaan akan membangun satu jalan dari Miri ke Long Tarawan. Satu jalan yang panjang sebelum mudah-mudahan siap pada tahun 2030. Kerana jalan itu panjang dan jalan itu akan menghubungi di luar kawasan UNESCO Mulu terus ke Limbang, dan Limbang pula dengan jalan yang baru kita bina menuju negara Brunei Darussalam sama-sama dengan Brunei akan balik ke Miri lagi. Bermaknanya adalah satu jalan sekela dan perhubungan kita akan rapat. Orang Miri, pelancong datang Miri boleh nanggau Mulu. Tiada payah lagi naik belon. Kerana jalan sudah ada insya-Allah pada year 2030. Ini di bahagian Baram. Kita akan juga membangunkan kemudahan di antara Miri dengan Niah. Kerana Niah sudah menjadi tapak UNESCO. Tahniah kepada orang Niah dan juga Miri. Ini adalah menjadi tumpuan dunia seperti Mulu. Tidak ada tempat yang ada mempunyai dua tapak UNESCO seperti Miri. Kanan ada, kiri pun ada. Bertuah orang Miri. Ini disebabkan oleh pengurusan kita yang baik. Maka UNESCO di bawah bangsa-bangsa bersatu mengiktirafkan khazanah yang ada di utara Sarawak, iaitu Niah dan Mulu. Bermakna kerajaan kita akan membangunkan kemudahan untuk para pelancong dunia yang datang ke Bandaraya Miri dan kepada dua tempat yang tersebut. Tuan-tuan, akhirnya walaupun tempat tarikan gini gaya orang nak datang mun ada belon. Sebab ialah kerajaan Sarawak akan menubuhkan syarikat penerbangan kita sendiri untuk membawa pelawat kita ke Sarawak. Mudah-mudahan ia akan dapat diselesaikan, mudah-mudahan antara hujung tahun ini ataupun the first quarter of 2025. Dan kalau ini berlaku, insya-Allah ekonomi Sarawak akan terus membangun, terus membangun, terus membangun untuk orang Sarawak. Dengan itu, saya sekali lagi mengucap banyak terima kasih dan tahniah kepada tuan-tuan yang menganjurkan the taste of Borneo Cultural Carnival pada tahun ini. Syabas dan mudah-mudahan ia berjaya. Terima kasih banyak-banyak. Thank you very much, YAB Premier, and please remain on stage. Without further delay, with all respect, we would also like to invite all special guests, front row, and all the organizing association, 19 association, to come on stage for the next agenda, please. Tuan-tuan, ladies and gentlemen, kita akan menyaksikan symbolic launching of Taste of Borneo Cultural Carnival. Ladies and gentlemen, ceremony would like to invite YAB Premier to put his palm
on the Circle of Unity at the symbolic launching of the TOBCC 3.0 with a count of 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, with that, TRBCC is now officially launched. Another big round of applause, ladies and gentlemen. And now, the proud moment we've been waiting for, the acknowledgement and receiving of Malaysia Book of Record, MYBOR. We would like now to invite Mr. Erwin Yeo Tiong Chin and Mr. Megat Faris Hussein bin Megat Muzaffar Shah. Please come forward to the stage. Ladies and gentlemen, inspired by the traditional bamboo bridges from rural Borneo, this stunning structure at Bulatan Park, officiated by Premier earlier today, symbolizes the unity of diverse communities that have been connected for centuries. The bridge represents unity in diversity, bringing together various ethnics with their unique cultures, languages, and belief, engraved with 71 different languages and dialects greeting, "How are you?" It reflects the vibrant spirit of Sarawak, where we live segulai sejalai. All this can only happen with a great leader. Thanks once again to our great Sarawak Premier. Give another big round of applause, ladies and gentlemen. Now, most ethnic dialects greeting on a unity bridge at Titian Perpaduan Sarawak or Sarawak Unity Bridge. We shall now invite Mr. Erwin Yeo Tiong Chin, MYBOR officer, to make an announcement. Please. Testing 1, 2. Thank you, MC, for the introduction. Good evening, everybody. My name is Edwin. I'm from the Malaysia Book Records. And today, on the 2nd of November 2024, this is to certify that Taste of Borneo Cultural Carnival 3.0 is listed in the Malaysia Books of Records for organizing the most ethnic dialects greetings on a unity bridge. Congratulations! Now the certificate will be signed by YB Premier and later on to hand over back to MYBOR officer, and thereafter to hand over from MYBOR officer to co-presiding chairman, and next to YB Mayor Adam Lee.
Congratulations, Miriam! It's another proud monument here in Miri. Now we would like to invite Yang Berbahagia Dato' He to present a souvenir to Mr. He Sing Woo from Anfield Construction and Development Sdn Bhd, the sponsor for the Unity Bridge. Another round of applause, ladies and gentlemen. Proud moment for Miriam. First Malaysia Book of Record now achieved. Next, here in Sarawak, only about 20 ethnic associations come together to showcase to you our traditional craft and arts ourselves. As we live together here, how many of you have had a chance to know the name of craft used by other ethnics? How is it used in their lives and see them live in front of us? For most of us, ladies and gentlemen, seeing hundreds of craft once in a lifetime experiences would bring a big challenge. To see them in a single place is even a bigger challenge. Only in TOBCC 3.0 we have such golden opportunity for us to witness hundreds of craft from over 20 ethnic associations at one place to promote and safeguard our Sarawak heritage. Ladies and gentlemen, let's give a round of applause to honor this incredible symbol of unity. Together we celebrate the spirit that brings us all closer. Now we would like to invite Mr. Megat Faris Hussain bin Megat Muzaffar Shah to make an announcement. Test 1, 2, 3. Okay, good evening, Sarawakian Miriam. So my name is Megat Faris Hussain bin Megat Muzaffar Shah, representative from the Malaysia Book of Records. This is to certify that Taste of Borneo Cultural Carnival 3.0 Sarawak Chinese Association Miri City Council is listed yet again in the Malaysia Book of Records for organizing the most ethnic crafts display in an event with a total number of 504 crafts. Congratulations. Congratulations, Miriam! Big round of applause, ladies and gentlemen. Now the certificate will be signed by YAB Premier. Later on, to hand over back to my board officer, and thereafter hand over to co-presiding chairman, President Ting Pang Soon. Lagi sekali tepukan paling gemuruh. Now once again, ladies and gentlemen, we would like to invite Yang Berbahagia Dato' He to present a souvenir to Mr. Ko Yok Chong from Dayang Enterprise Holding Berhad. Main sponsor. There you have it all, ladies and gentlemen. Once again, congratulations Miriam, congratulations Sarawakian. Next, we would like to invite Yang Berbahagia Dato' He to present token appreciation to all sponsors. We shall start with our distinguished guest of honor, YAB Premier, to receive a token appreciation from Yang Berbahagia Dato' He. Potret yang sangat-sangat cantik. Bagi tepukan yang paling gemuruh.
Seterusnya, cendera hati juga kepada Yang Berhormat Datuk Seri Lee Kim Shin. Lagi sekali tepukan, tuan-tuan dan puan. Seterusnya